Hi guys! For today, gagawa tayo ng isang clay. Tuturuan ko kayo kung anong ingredients. So, yan. Mix lang. Yan. So, yan yung mga ingredients. Pulbo, water, tapos yung baby oil. Yan. Johnson's. Yung basta kung anong tubig na, basta yung tubig na hindi inumin. Tapos, lagay-lagay natin. Yan. Yan. Tapos, yung huli, pulbo. Tapos, imekos-mekos lang. Mekos-mekos si ate. Mekos-mekos. Yan. Tapos hanggang naging ganyan. Kapag naging ganyan, hawakan lang natin yung texture. Wait lang. Yan. Maganda naman yung texture. Pero dagdagan natin ng powder. Yan. Yan. Yung nagdagan ko na. And bye-bye. Thank you for the channel.